Everyone, welcome to a new video. So in this video we will be learning about naming of coordination compounds in which there are two coordination spheres or in which there are two square brackets. So in this kind of complexes yet ki hobo amar jontu left side e thakibo hetu ami ki korim coordination sphere boli consider korim aru right side e jontu ase hetu ami ionization sphere boli consider korim. So yet ki hobo a jontu left side e ase tar amar positive charge ahibo aru jontu right side e ase hetu amar ki hobo negative charge ahibo ba etu cationic part aru etu anionic part. So a cationic part on amar jontu metal ase he metalor jontu name hetu jeneke ase teneke thakibo tat at lagabo na lage kintu jontu right side e ase tar amar jontu metal tar ami ki koribo lagibo at to lagabo lagibo. So yet NH3 ase aru CN ase eta NH3 to amar ki hoy neutral ligand. So neutral ligand thakile amar ki hobo tat E aru O to change koribo na lage E jagat O likhibo na lage. So yet first ki hobo sota amine ase so ami yat likhim hexa amine. Next ki ase chromium ase এই ক্রোমিয়ামটো কাৰণ ক্যাটায়নিক পাৰ্টত আছে সো ইয়াত আমি ক্রোমিয়াম বুলি লিখিব পাৰিম ইয়াত আমাৰ অক্সিডেশন ষ্টেটটো হ'ব 3 তো এতিয়া ফাৰ্স্ট ক্যাটায়নিক পাৰ্টটো আমাৰ হৈ গল নেক্সট আমাৰ হ'ব এনায়নিক পাৰ্ট সো হে ক্যাটায়নিক আৰু এনায়নিক পাৰ্টৰ মাজত আমি কি কৰিব লাগিব এটা স্মল গ্যাপ দিব লাগিব সো ইয়াত যদি চাও ইয়াত আছে সায়ানাইড লিগান্ড আৰু এটো কি হৈছে এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ লিগান্ড সো তাত আমি কি কৰিব লাগিব ই জাগাত ও লিখিব লাগিব সো এটো হ'ব হেক্সা সায়ানো Next কি আছে এটো কোবাল্ট হয় এটো মেটাল এটম ইয়াত ই কি আছে এনায়নিক পাৰ্টৰ আছে সো ইয়াত আমি কি লগাব লাগিব At লগাব লাগিব তো হেক্সা সায়ানো কোবাল্টেট হ'ব আৰু ইয়াটো আমাৰ যোনটো অক্সিডেশন ষ্টেট এটো হয় 3 সো এই গুটে কমপ্লেক্সটো নাম হ'ব হেক্সা এমাইন ক্ৰোমিয়াম 3 হেক্সা সায়ানো কোবাল্টেট 3 থ্যাংক ইউ